नेपाल विद्यार्थी संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय T20 जय नेपाल क्रिकेट टुर्नामेंट को उद्घाटन सत्रलाई संबोधन गर्न पाउँदा म हर्षित छु। नेपाल, भारत, बङ्गलादेशबाट आउनुभएका विद्यार्थीहरू तपाईँ सबलाई स्वागत गर्दै यसको आयोजनाबाट संसारका विभिन्न भागबाट आएका युवा विद्यार्थीहरूमा खेलकुद मार्फत शान्ति सद्भावको सन्देश फैलाउन सक्रिय रूपमा संलग्न हुने मञ्च प्रदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मलाई अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ कि संसार आज आक्रान्त छ। तपाईहरूले क्लाइमेट चेन्जको बारेमा वन अर्थ वन भोइस एक्ट अन क्लाइमेट चेन्ज जस्तो थिमहरूलाई जोइन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको आयोजनाबाट संसारका विभिन्न भागबाट आउनुभएका विद्यार्थीहरूमा खेलकुद मार्फत शान्ति र सद्भावको सन्देश फैलाउन सक्रिय रूपमा संलग्न हुने मञ्च प्रदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पछिल्लो 2 दशकदेखि नेपालले क्रिकेटको क्षेत्रमा उदाउँदै गरेको देशको पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ। म युवा भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले मानिसहरूको संस्कृति, विचार र विभिन्न क्षेत्रको विविधताले जोड्ने कडीको रूपमा काम गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यसमाथि क्रिकेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनामा मद्दत पुग्नेछ। देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने र अनुशासित युवा शक्तिको विकासद्वारा समृद्ध नेपालको निर्माण हुने भन्ने विश्वास लिएको छु। यद्यपि यसको विकासमा राज्यले खेल्ने भूमिका जति सन्तोषजनक छ त्योभन्दा बढी होस् भनेर म विश्वास लिएको छु। क्रिकेट जस्ता खेलकुदमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाल विद्यार्थी संघ जस्तो अग्रणी विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा आयोजित यस टुर्नामेन्टले जनताको भावनालाई क्रिकेटसँग जोडी उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा म हर्षित छु। युवा वर्ग मानवताको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन महत्त्वाकांक्षी शक्तिका रूपमा अघि सर्ने प्रेरणादायक शक्ति हो। अहिले जलवायु परिवर्तनको असर, लागु औषध तस्करीबाट बच्न र युवाहरूको अतिवाद विरुद्ध नयाँ आशा जागृत गर्नेमा हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको छ। हामी जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जीवन र सम्पत्तिको क्षति, महिलाहरू र बालबालिकाहरूलाई मानव तस्करी जस्ता अमानवीय अपराधका घटनाहरूको सामना गरिरहेका छौँ। आधुनिक प्रविधिको आकर्षण, सामाजिक विकृति, अतिवादका कारण विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरूमा मानिसका स्वास्थ्यका समस्या बढ्दै गएका छन्। यस्तो बेलामा खेलकुदको माध्यमले यस्तो समस्याबाट निजात पाउन सक्ने कुराको आशा गर्न सकिन्छ। नेवी संघद्वारा आयोजित यस टुर्नामेन्टले विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू फरक शैक्षिक पृष्ठभूमि सहित एकै ठाउँमा आउने र असल समाज निर्माणका लागि
जनसहभागिता बढाउन राजदूतको भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ। दक्षिण एसियाका प्रत्येक देश र विश्वका विभिन्न भागहरूले विशिष्ट पर्यटन गन्तव्य र गतिविधि बोकेका छन्। मलाई विश्वास छ विभिन्न टिमको सहभागिताले उनीहरूका आफ्ना देशहरूको अमूर्त सम्पत्तिलाई खेलकुद पर्यटन मार्फत उद्घार गर्न सहयोग पाउनेछ। युवा विद्यार्थीहरूले खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासन, धैर्यता र मेहनतको सन्देश फैलाउन सकोस् भन्ने विश्वास लिएको छु। विषयगत ज्ञानलाई संस्कृति आदान प्रदानको माध्यम बनाउन सक्छन् र आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि सङ्घर्षरतहरूसँग एकताको सन्देश पुर्याउन सक्छन्। विश्वभरि असन्तुष्टि झल्कने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा उल्लेखनीय मात्रामा देखिन्छ। म आशा गर्छु कि यस टुर्नामेन्टले खेलभरि दर्शकलाई केवल दर्शक नभई सक्रिय सहभागी बनाउँदै च्याम्पियनको श्रृङ्खला सृजना गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसले आर्थिक समृद्धिलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ। अन्तमा म सबै सम्बन्धित पक्षमा मध्यपूर्व सङ्कटमा बन्दी अवस्थामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ भारत र बङ्गलादेशबाट जुन भाइ बहिनी आउनु भएको छ, सबलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरेर भारत से आए हुए हमारे भाई बंधु लोग, आप लोगों को स्वागत करते हुए त्यस्तै बङ्गलादेशदेखि या आफ्ना भाइ बहिनीहरू या सिस्टर र ब्रदर एसियन एखाने हामी भालोबासी हामी हृदयदेखि आपनाले स्वागत गर्छी। अन्तमा तपाईको यो टुर्नामेन्टको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। I would like to welcome you all in this T20 International Inter-University J Nepal Cup tournament. It is matter of a great pride for me and my organization to stand here and express my sincere gratitude to all the concerned ones who put their efforts to bring the young minds and heart together at this event. This is a beginning where we, the students across the countries, exchange culture and academic disciplines, can gather and combat the global challenges together and express solidarity. The main reason behind organizing this event, International Inter-University Cricket Tournament, is to strengthen the domestic structure of cricket in Nepal and in universities. Domestic cricket structure is the root of every nation's national squad. After India won the World Cup in 1983, Pakistan in 1992, and Sri Lanka in 1996, cricket flourished in South Asia. The main reason why cricket is so popular in South Asia since the 90s, and the main reason why South Asian teams are strong contenders in the World Cup, is domestic cricket in South Asia. Domestic cricket is the reflection of international cricket, so there is a great need to have such university-level cricket tournament and NPL to strengthen grassroots cricket in Nepal. For a long time, we focused on achieving and strengthening democracy, preparing the foundation of universities and educational reforms. But in today's world, changing the world dynamics, data and artificial intelligence, AI,
in the era of nanotechnology, the agenda of Nepal Student Union is also changing, and in recent days, there is an additional responsibility in front of us to make the student movement, whose credibility is weakening, to make it as glorious as the past. By breaking the pessimism prevalent in the society, and it is necessary to start new activities and movements. After the attainment of democracy in every circumstances, Nepal student has played a vital role in driving the educational, social, and political movements. Now there is another mountain of challenges ahead. Problems such as increasing youth migration, lack of accessible education, chaotic public service delivery, etc. are rampant in the society. The average migration rate in the world is 3%, while Nepal is facing 30% migration rate. This shows how rampant the problem of youth migration is becoming in Nepal. The main reason behind this is the inability to establish, implement, and trust in our institution. So we are carrying out a movement to connect universities and industry under the paid internship to about 500 to 600 students in order to solve the problem of internship and employment that students have been facing in Nepal universities for some time. And our aim and goal is to reach 60,000 to 70,000 paid internship in this coming year. As we young leaders, activists, and future, we have the power to drive change. The formal state institution and policy-making process in general function according to their needs and priorities. As the change agent and pressure group, we must be able to identify the potential threats posed due to trafficking, increased drug use pattern, and the social deviant behavior due to lack of basic needs. Respecting different political ideals and thoughts, creating a term spirit as in a team of players, and presenting the vibrancy of civil society in democracies. It is the high time for us to prove that the youth leadership in need. Let us come together to become the voice for the voiceless and lead society towards a sustainable and just future. As in the end, I take this opportunity to thank all the universities, authority globally for representing this tournament. Last but not the least, it's more than a cricket, it's a movement. We will use the ticket money from this cricket tournament to rebuild Beri Pravi school damaged by earthquake in Jajarkot. We also want to give a message to the world of climate crisis by planting a tree for every run scored in this cricket tournament, because we are in the grip of climate change. I would like to leave by saying a statement made by Barack Obama, former US president, at the Paris conference about climate change. We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it. Thank you. May the best team win. Jai Nepal.